بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفرقو قسط بچے آپ کی پیش خدمت ہے۔ جیسے جیسے رات اپنے جوبن کی طرف بڑھ ویسے ویسے امی کی پریشانی بڑھتی جائے۔ وہ بار بار برآمدے میں ٹنگے کلاک کو واقع دیکھتی اور پھر بند دروازے کو پریشانی کی چادر کو بکل مارتی اور زیر لب مناجات دہرانے لگتی۔ رات کے 12 بجنے کو تھے۔ عریہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ادھر گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا، ادھر ان کی ہمت نے خیر بات کہہ دی۔ انہوں نے اندر لیٹے آدن کو جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ عریہ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ آدن بیٹا میرے دل بیٹھا جا رہا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ تجھے اس کے پرنسپل کے گھر کا پتہ ہے؟ نہیں۔ اس نے آنکھیں رگڑی اور بیڈ سے اترا۔ مجھے سسٹر کے سکول کا پتہ ہے۔ وہاں کون ہوگا اس وقت؟ ان کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ پیروں میں سلیپر ڈالے نکل گئی۔ وہ گلے میں لٹکی سلیب کو تھامے دعا مانگنے لگی۔ مدر میری، اسے اپنی آغوش میں رکھنا۔ فادر بیرونی دروازہ کھلا ہی تھا۔ ادیبہ نے حیرانی سے دیکھا۔ ملک کے حالات ان دونوں باپ بیٹی کو پتہ ہے، پھر بھی رات کے اس وقت بھی دروازہ کھلا ہے۔ اس نے بیگ کو دوسرے کندھے پہ منتقل کیا، دروازہ لگایا اور اندر آیا۔ سیاہ میں لائٹ جل رہی تھی۔ اندر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کہاں گئے صاحب؟ اس نے حیران ہو کر سوچا۔ اس نے دروازے پہ دباؤ ڈالا تو وہ بھی کھلتا چلا گیا۔ پریشانی نے اسے آن گرا۔ یا اللہ خیر! اندر اندھیرا تھا۔ ماریا کدھر ہو؟ ماریا! انکل! تبھی لائٹ روشن ہوئی۔ ماریا نے وہ شوٹر چلایا۔ سارا کمرہ غباروں اور پھولوں سے سجا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے کیپٹن! وہ جوش سے بولی۔ انکل بھی وہیں صوفے پر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ اللہ سلامت رکھے، لمبی اور کامل زندگی کرے، اسے دعا دے کر وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ وہ اس کا بیگ رکھتے بولی۔ تم سے زیادہ اچھا نہیں۔ وہ جوتے اتارا تھا۔ وہ جلدی سے پانی لے آئی۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، کیک کاٹنا ہے، کھانا بھی تیار ہے۔ وہ اٹھا۔ بس کھالی کھلی کیک، میرا گفٹ؟ وہ سامنے آ کھڑی ہو۔ ہاں گفٹ تو ہے ایک۔ کیا؟ اس نے دیبان کا ہاتھ کھولے سے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے پیٹ پہ رکھا۔ ادی نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ سچ ہے نا ننا کیپٹن؟ وہ دل سے مسکرایا اور اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ دارالحکومت کے ایئرپورٹ پہ میڈم انتظار میں کھڑی تھی۔ یاد ہے نا سب اچھے سے آپ کو؟ روبینہ جی، آپ مجھے بھولنے دے گی تو میں کچھ بھولوں گی؟ کل ہی تو وہ فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہاں جی، اس کا نام ایمان ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، لاہور کالج میں پڑھاتی ہے، وہیں ہاسٹل میں رہتی ہے اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ، چھٹیوں میں گھومنے پھرنے آ رہی ہے۔ گڈ! وہ آگے کوئی سامنے سے وہ 5 لڑکیاں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلا۔ وہ ایک لڑکی آگے بڑھی اور انہیں گلے لگایا۔ کیسی ہیں مام؟ مام ہوگی تیری ماں بڈھی۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ساری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسکول کا بیرونی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ کوئی ہے؟ ہیلو، کوئی ہے؟ اس کی آواز بس بس بنی یہاں وہاں پھیل گئی تھی۔ کوریڈور خاموش تھے، کمرے بند تھے، دروازے پہ تالے تھے۔ وہ چلتا گیا، لائٹیں آن کرتا رہا۔ کہیں کچھ نہیں تھا۔ آفس تک بند تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے نہ جانے کیوں آواز جب جاتا تھا کوئی بھی نہیں ہے۔ امید کی ننھی سی لو بچ گئی تھی۔ وہ واپس پلٹنے کے ساتھ جب گراؤنڈ میں بلیوں کے لڑنے کی آوازیں سنائی دی، وہ خاموش ہوئی تو وہ کرہیں سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت میں دوڑا۔ اندھیرے میں ایک طرف کیاری کے پاس دجیوں میں تبدیل ہو چکے کپڑوں میں، بکھرے بالوں اور اٹکی سانسوں سے آپی سسٹر۔ جامعہ کے طلباء مختلف بینر لیے ریلی کی صورت میں سڑک پہ نکلے تھے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ہمارا مطالبہ شہید ہو چکی مساجد کی دوبارہ تعمیر۔ حکومت کے اس قبیح فعل کی مذمت کرتے ہیں مختلف پلے کارڈز، نعرے ان کی قیادت مولانا شوبان کر رہے تھے۔ مولانا سرکار کا کہنا ہے وہ مساجد ناجائز تجاوزات کے زمرے میں آتی تھی، وہ زمین کسی اور کی ملکیت ہے۔ رپورٹر نے ان سے کہا مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، کتنی بلڈنگز، ریسٹورانٹ، شاپنگ مالز ہیں جو اسی زمرے میں آتے ہیں؟ بہر مت جاؤ۔ یہی دارالحکومت میں کتنی زمینیں قبضہ مافیا کی ہتھیائی ہوئی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ انہیں کیوں نہیں ڈھا دیا گیا؟ وہ ذرا رکے، وہاں سے کمیشن آتے ہیں، وہاں سے کمائی ہوتی ہے، مسجد سے کوئی کمائی نہیں تھی، تو چلو ان کا کام تمام کریں۔ اسامہ اور دیبان چھٹی کے دن کچھ خریداری کے لیے مال آئے تھے۔ جب ایک دکان سے نکلتے ہوئے اسامہ نے اس ڈاکٹر کو دیکھا، آج اوور آل کے بغیر کھلے کھلے سے رنگوں میں وہ کافی مختلف لگ رہی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر! وہ ٹھیک طرح اس کی طرف بڑھا۔ وہ بھی ایک نظر میں پہچان گئی۔ کیپٹن آپ یہاں کیسے؟ ایک کیپٹن سے اتنے گنگے سوال کی توقع تو نہیں تھی۔ فٹ بال کھیلنے آئے ہو؟ آپ کمنٹری کے لیے آئے ہوں گے؟ وہ جیم گئی۔ سوری، میرا مطلب خیر ہے۔ وہ اس کے برابر میں چلنے کچھ فاصلے پہ حیران سا ادیبان ویسے فٹ بال کافی پسند ہے آپ کو؟ اس دن ہسپتال میں بھی آپ وہی کھیل رہی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔
ऑफ यू डोंट माइंड, तो आप लंच करेंगे आप मेरे साथ? हम रेस्टोरेंट ही जा रहे थे। सॉरी कैप्टन, मैं दरअसल ज़रा जल्दी में हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, फिर सही, वो कहकर आगे बढ़ी, फिर कुछ सोचकर पलटी, हाथ बढ़ाया। डॉक्टर अंसाफ फारूक, उसामा ने हाथ थाम लिया। नाइस टू मीट यू। रेस्टोरेंट पहुंचने तक अद्दी उसका दिमाग खा चुका था। चल क्या रहा है ये, हैं क्या? ज्यादा बन मत। उसने आंखें दिखाई, कौन थी ये खातून? उसामा के हाथ में पानी का गिलास छिलका तो उसके मुंह पे उसे खातून कहता, वो तेरा फुटबॉल बना रही थी। अदीबान ने उसको धमुक्का जोड़ा था। अम्मी के दिल फटने के करीब था। उसके जिस्म पे लातार जख्मों के निशान थे, सारे कपड़े खून से तर बतर थे। वो जहां हाथ रखती अरिया की चीखें निकल जाती। किसने किया ये? अरिया बता तो, बात तो कर मेरी बच्ची। वो नेम बेहोश थी। अम्मी ने ही उसके कपड़े बदले थे। बाहर बरामदे में सतून के पीछे छुपा आदिम अपने मुंह पे हाथ रखे घुट घुट कर रो रहा था, अपनी चीखें और सिसकिन दबाता। वो हाल से बेहाल था। बदनसीबी के स्याह मनूस है, अंधेरे के चूल्हे पहने कह के लगा रहे और इज्जत इस स्याह रात में बैन करती आखिरी सांसें ले रही थी। रेली और इत्तेजाज का हुकूमत पे उल्टा ही असर हुआ था। दारुल हुकूमत के नज़दीक एक और मर्द शहीद कर दी गई थी। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि वहाँ दहशत गर्दों ने असला बारूद छुपा रखा था। अगले ही रोज मौलाना को वो नोटिस मिला था। दोनों जामियात नाजायज तजावुजात के जुमरे में आती थी। मस्जिद की बैरूनी चारदीवारी या जामिया खाली करने का हुक्म था। इलाम की तबीयत कुछ खराब थी। पढ़ाई के दौरान उसके पेट में दर्द उठा था। वो कारी साहब के पास है। उन्होंने उसके नज़दीकी स्टोर से दवा लेने के लिए पैसे दिए। वो उसे दवा दिलवा कर वापस रहा था जब उसकी नज़र परखा पे पड़ी। वो अपनी बहन जरमीना के साथ आ रही थी। चौक के पास खड़े लड़के ने उसे हंस कर देखा था। जल्दी किस बात की है, रुको तो। वो उसके पीछे हो रही है, बात तो सुनो। चलो कोई हदीस ही सुना दो। अंदाम को तैश चढ़ा है। दवा का लिफाफा इलाम को पकड़ाकर वो पलटा और जाकर उस लड़के पे पल पड़ा। उसकी नाक पे मुक्का रसीद गया। सुनाता है तुम्हें हदीस, खाना खराब का बच्चा। रुको तुम्हें बताता हूँ। दोनों गुत्थम गुत्था थे। बमुश्किल लोगों ने उन्हें छुड़ाया था। वो जब तक वापस मदरसे तक पहुंचा वो दोनों गेट में ही खड़ी थी। पुरखा बच्चे, मैंने कहा था ना उनको बताया करो कुछ काम हो तो। पुरखा का तबीयत खराब था, दुआ लेना थी। वो यकदम बोली। एक लम्हे के लिए वो चुप रह गया। चौकीदार कहाँ मर गया, उसे भेजा था। वो काफ़ी देर से रही है तो अपनी जान से पूछकर मैं खुद बाजार चली गई। उसका सारा बाल झाग के ऐसे बैठता गया। लाइए मैं ला रहा था। नहीं शुक्रिया, हम ले आए हैं। वो अंदर चले गई थी। अरसलान नकवी को एंटी करप्शन ने वो सब बताया जो उनके फरिश्ते को भी पता नहीं था। ये 3 चेक है जो फलां तारीख को कैश करवाया गया। ये आपके अकाउंट की तफसीलात, ये फाइल्स हैं। उनके तोते उड़ गए। मुखालफिन ने पक्का काम किए थे। उनकी सफाइयाँ दलीलें सब ही थी। उनको डिपार्टमेंट ने आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। मैडम ने बारी बारी इन सब लड़कियों को देखा था। सबको अच्छे से समझ आ गई है ना? उन्होंने इस बात में सारी लाया। डोंट वरी मैडम, हमें सब अजबर है। वहाँ जाना है, सर्विस देनी है और वापस बस। और उस दौरान आंखें कान खुले हों और मुंह बंद। अगर किसी भी सूरत में गड़बड़ हो जाए तो खुद को उनकी मासियाँ जहर करना है। मैडम ने मुस्कुराकर चेक बुक उठाई और चेक लिखने लगी थी। सर हेलो, किधर हैं आप? वो अंधेरे में आगे बढ़ती जा रही थी जब अचानक किसी ने उसे पकड़ा और खुले दरवाजे से अंदर धकेल दिया। अरिया, सर क्या हुआ? वो उनकी सांसें तक चलती महसूस कर सकती। कमरे में अंधेरा था। सर अजीम ने उसको धकेला और दीवार से लगा दिया था। वो उनकी गिरफ्त में कस मसा कर रह गई। सर क्या कर रहे हैं आप? सर शश। उनकी सांस अरिया को अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हो रही थी, गर्म सांसें और बेताशा तेज धड़कन। मैं तुम्हें चांद लगाओ मेरी जान, बहुत दिन से तुम्हें कहना चाहती लेकिन आई लव यू अरिया। वो निकलना चाहते लेकिन उनके बाजों का जाल मजबूत था। प्लीज सर मुझे जानना, मुझे छोड़ें प्लीज प्लीज, ऐसे मत करो मुझे और मत तरसाओ अरिया। वो अपनी गर्दन पे उनके होंठ महसूस कर सकती थी। उनके लमस उसे दहका रहे थे। वो फड़फड़ा कर आ गई। उससे और मजबूत अंदाज से जकड़ चुके थे। वो मजामत करती रही लेकिन नाकाम रही। सर प्लीज सर ऐसा मत करें। वो रोने लगी थी। घटाटूप अंधेरे और सन्नाटे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। वो बढ़िया अपने तड़पते शिकार से पूरा लुत्फ उठाना चाहता था। अम्मी ने उसके टांगों पे गीला कपड़ा रखा तो वो चिल्ला उठी। उस बेना की क्या तुम्हें वापस लौटे? न अभी नहीं। उसने उठना चाहा। अम्मी ने रोका लेकिन उसने उन्हें परे धकेला। अरिया लेट जाओ, ये गन धोना होगा। नहीं। वो बमुश्किल खड़ी हुई, सर भारी हो रहा। नहीं अभी नहीं। वो बमुश्किल चलती बह रही थी। कहाँ जा रही हो? आदम चेहरा पूछता उसकी तरफ लपका। अब पुलिस थाने अभी। अगले दिन अंदाम ने चौकीदार को अच्छी झाड़ पिलाई थी।
चाचा कल तुम्हारा वजह से वो लड़की रात के वक्त बाहर निकला, इतना लापरवाही, कारी साहब को शिकायत करूंगा, आइंदा नहीं होगा ऐसा बेटा, किसी को कुछ मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी। वापस जब मैं पहुंचा तो जहन मुंह लटकाए बैठा था। क्या हुआ? उसकी अपनी परेशानी थी। अब्बू ये झूठे इल्ज़ाम लगे हैं, उनको हिजाब से बरतरफ कर दिया, घर में सब परेशान हैं। वो बहुत देर तक उसकी दिलजोई करता रहा था। मैं नहीं मानता ऐसे नोटिस को, ऐसे फरमान मेरी जूती पर। इमरान ने वो नोटिस फाड़ दिया था। हुकूमती करंदे जो मुलाकात के लिए आए बैठे उनका मुंह बन गया। मौलाना ये ज़मीन नाजायज़ तजावुज़। देखें जनाब, मौलाना शुबान रिसान से कहा था, जामियात की इमारतें रातों रात तो खड़ी नहीं हुई ना, या हमने रात को कोई बीज बोया और सुबह इमारत तैयार। 3 से 4 साल में ये तामीरात मुकम्मल हुई। 18 साल से ये यही है। इतने सालों बाद आज आपको याद कि ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं। 18 साल से आप कहाँ थे जब ये तामीर जारी थी? तब आप कहाँ थे? सीडीओ की तरफ से ये जगह हमें अलाट की थी, हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। लिहाजा बराए में भी आइंदा ये बकवास हमारे साथ ना की जाए तो बेहतर होगा। वो हुकूमत से मुज़ाकरात की पहली नशिस्त थी। रक्षा की पिछली सीट पे वो आदम के कंधे पे सार कर नीम गनुदगी के आलम में थी। मैं वहीं था सिस्टर जब उन्होंने अब्बू को मार डाला। मैं बेबस, कुछ भी नहीं कर सका। फिर उन्होंने मुझ पे चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया। मैं वहीं था बेबस, और आज मैं वही हूँ। नहीं, उसने उसे देखा। हम बेबस नहीं है, कमज़ोर, हाँ कमज़ोर हैं, पर बेबस नहीं है। हम जानवर नहीं हैं कि कोई भी हमें शिकार कर ले। नहीं, हम यहाँ हैं कि यह हमारा घर है। हम हार नहीं मान सकते। कोई चुप करवाए तो होंठ नहीं सी सकते। नहीं, रक्षा पुलिस स्टेशन के सामने रोक गया था। उसे मैं नहीं चुनूंगी, वो दरिंदा नहीं, उसे नहीं चुनूंगी। कैसी हो? अदीबा ने फ़ोन कान से लगाया। दूसरा खामोश रही। मुझे अंकल ने बताया कल से बुखार है तुम्हें। ऐसे कैसे चलेगा मारिया? वो आप ही खामोश थी। ना तुम वक्त पे खाना खाती हो और ना ही दवा। अंकल को मुझे क्यों सताती हो? और अब कुछ बोलो तो। वो अब भी खामोश थी। दिल बहुत उदास था। जी को कुछ भी नहीं बार था। दिल चाहता वो पास हो और उसके साथ रहे। तुम आ नहीं सकते मेरे पास। वो चुप रह गया। मैं पुकारूंगी तो तुम नहीं जाओगे, मैं जानती हूँ। पर अगर आज को कुछ लम्हे खामोशी से सिरक गए, पछता रही हो मुझसे शादी करके? न जाने क्यों उसने वो शफाक सवाल किया था। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया और कुछ देर बाद कॉल काट देगी। उसके बाद फ़ोन मुसलसल एंगेज मिला। वो रिसीवर नीचे रखकर जा चुकी थी। अगले दिन अंकल से बात हुई। मारिया से बात करवा दे, मुझे कोई बात नहीं करनी। उसकी आवाज़ उस तक पहुंच गई थी। अंकल उसे कहें मैं सॉरी कर रहा हूँ, उसे कहें अपना सॉरी लेकर भाड़ में जाए। नाराज़ महबूबों को मनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और नाराज़ बीवी को मनाना नामुमकिन तरीन काम। और हमारे कैप्टन साहब को अब वो दोनों काम कर रहे हैं। बाकी